गुड मॉर्निंग सांग मैंने फ्रेंड्स कंटील नीलमाधव हनुमान मुंडिया मारिक स्वागत जा महावीर माँ मैंने कंटील नीलमाधव महावीर मंगल मूर्ति मंदिर काम भी चलती मंदिर काम चलती आज कौटी घर काम चलती महावीर हनुमान को दर्शन करने जाऊँ बहुत सुंदर एकदम बुलिया बेस्ट मंदिर महानदी तड़े ही मंदिरटा देखिए कार्तिक मास यहाँ चलती तो सेकेंड सोमवार आसचु महानदी एकदम साइड रे ही महानदी लगिक मंदिरटा नदी देखा जस्ट पानी लगिक अच्छे मंदिर को पानी लगिक अच्छे कंटील नीलमाधव मंदिर हनुमान मंदिर यहाँ हनुमान जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम पूरा साई केते बड़ बड़ महानदी विराट बड़ बड़े महानदी तड़े ही अच्छे देखिए सब महानदी गछ तो रही जाऊँगी देखा जाऊनी ठीक से महानदी तड़े ही मंदिरटा आसन देखिए एपटे नदी की जीवा ये रास्ताटा ये रास्ता नदी पहाच को जाऊँ रास्ताटे पानी देखा जाए मंदिर लगी पहाच नदी की जीवाई गाधोया कि पानी आने सिंह द्वार यहाँ भी गोटे देख बर्तमान तो 9टा है दिन 9टा समय आम बेलून ठार प्राय 3.5 घंटा लगिगला आसा बाटे रही रही आसीचु प्रभु अच्छी आहरी कार्तिक मासरे आसु तो ये कार्तिक मास पुण्य पर्व मासटा पुण्य मास मंदिर दर्शन करिया भाई ये बढ़िया देखा मंदिर केवल धला कलर सब धला धला रोसे घर काम चली गेट मंदिर को जीवा गेट यहाँ काली मंदिर आनंद बजार
ନୀଳମାଧବ ଏଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କେତେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଭୋଗ ବି ବିକା ଯାଉଛି, ଭୋଗ ଆଗରେ ବିକା ଯାଉଛି। ବୋଟିଂ ଏପଟେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଏଇଟା ବୋଟିଂ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦିରଟା ତ କୋଉ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏକଦମ ବେଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୋଗ ମିଳେ। ଭୋଗ ମିଳେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଏକଦମ ବେଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର, କେବେ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, ମାନେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ମନ୍ଦିର। ସେ ତଳକୁ ମାନେ ମହାନଦୀକି ଯିବା ରାସ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ଗାଁକୁ ବି ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଗାଁ ରାସ୍ତା ପ୍ଲସ୍ ମହାନଦୀକି ବି ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀ ଏକଦମ ସାଇଡ଼ରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଏଇଠୁ ମନ ହବନି। ଥରେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଯିବାକୁ ମନ ଆଗା କରିବେନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତଳେ ବି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ବି ତଳେ ଅଛି, ସେଠିକି ତ ଯାଇନି। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଆଗରେ ତ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବୋଲି ଅଛି। ଥରେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଫେମସ୍ ମନ୍ଦିର। ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ବି ଚାଲୁଅଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ହିଁ ସେ ଠାକୁର। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର, ଶିବ ବି ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ବୋଟିଂକି ଯିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଇଟା? ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ମହାନଦୀ କୂଳ, ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ମହାନଦୀ କୂଳ, ମହାନଦୀ କୂଳ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ରାସ୍ତା, ବୋଟିଂ ବି ଅଛି ଆଗରେ। ବୋଟିଂ ଆଗରେ ଅଛି, ତ ଏବେ ତ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବାନି। ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଅଛି, ମାନେ ବୋଟିଂରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି ବୋଟିଂ। ଏଇଟା ଏ ଦ୍ୱାରଟାରେ ଆସିବେ, ପୁଣି ବୋଟିଂ ଯଦି କରିବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ
बढ़िया सुंदर सुंदर बोटिंग अच्छी मनोरंजन करने महानदी मजा नापी जल मजा भल बोटिंग अच्छी छाई भी अच्छी एठी पिकनिक स्पॉट भी रोषे बास कर खाइबा पे भी एकदम बेस्ट जगह मंदिर भी दर्शन करेंगे एमती मंदिर माने आमर पाखापाखि कौटी देखा मिलनी मंदिर एकदम बेस्ट मंदिर माने थरे भी आसब जी मंदिर को भूली पारे सारा जीवन मन रमती मंदिर देखी नथिबे कौटी महानदी माने निकट ही महानदी कूल ही मंदिरटा अवस्थित देखो महानदी कूल पानी एकदम पूरा सफा पानी देखा जाउछे एकदम हाँ फ्रेंड्स बाय पुणी नेक्स्ट वीडियो देखा हबो।